6 members of the BJP were injured during a clash with supporters of the opposition Tipra Mota in Belbari, West Tripura district on Wednesday. The altercation marked a violence resulted in severe injuries to the BJP activists, including wounds to their heads and hands. According to Saikat Saha, the BJP youth wing president of Sepahijala district, these injuries stemmed from they described as an unprovoked assault by Tipra Mota workers. Despite the area falling under West Tripura's jurisdiction, the incident occurred in Takarjala, the constituency represented by Pradyot Kishore Debarman in the TTAADC Council. The BJP operations in the region are overseen by the party's Sepahijala district committee. Providing insight into the events, Saha stated, every political party has the right to rally. They had a planned gathering at Belbari, but upon arrival, found their workers brutally attacked by Tipra Mota activists. This is sheer hooliganism, said Saha. ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার টাকারজলা মণ্ডলের উদ্যোগে আমাদের একটা সাংগঠনিক বৈঠক ছিল এখানে পূর্ব নির্ধারিত সময় অনুযায়ী বেলবাড়িতে। তো বেলা 11টা নাগাদ আমাদের এই প্রোগ্রামের সময়টা ছিল। তো আমরা প্রোগ্রামে এসে দেখি এখানে তিপ্রা মথার কিছু উচ্ছৃঙ্খল যুবক আমাদের ভারতীয় জনতা যুব মোর্চার 5 থেকে 6 জন কার্যকর্তাকে আহত করেছে। সংগঠন করার সবার অধিকার আছে, তিপ্রা মথারও যেমন অধিকার আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির অধিকার আছে, সবার অধিকার আছে। আমি তীব্র ভাষায় তিপ্রা মথার এই কার্যক্রমকে আমি নিন্দা জানাচ্ছি। আগামী দিনে যদি টাকারজলাতে এইসব কোনো ঘটনা ঘটে, আমরা যুব মোর্চা এবং ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তারা আমরা তীব্রভাবে এদেরকে দমন করব। নিজেরা দুঃখ মানাই আপনি নেক্সট টাইম অমহাইতাংথং যদি না শুনুব অমহাইনে বেলাই বরক যেবনি লিমিট যেবনি তমুসামু যেবনি ব্যবহার বরক উজুন নারগি হাংখাই বা বাইরে হাংখা সোंबो हायना आसुगि तंगलासिनि सिकला बदलंगिब सोंबो नेक्स्ट टाइम सों बासानाय सोंबो नासिगि तंगला खायनो बदल बोलते त्रिब्रह्म थानी बरंग फाइ बुत और फाइने बुत खाइपियो हनि खाइपेजा आं स्पट फाइनो खाइया बरंग फाइनाय और गतना खाइकलाङो हनि खाना जरा बोलते 10টা 10:30 সময় রক বরক ফাই খাইপিজাতা যে বুজাং নাই বনো তাও ব সাখাব লগ হজাগৈ দं सिनि जे इन्जुरं जा बरंग जों महयकेन रहजाका सिनि जिरायना साखाम नगो अबजे लांगैने बरंग ट्रिटमेन्ट खालायदों ताबसो पयन्त बनि कन्डिशन बहायरक बंनि कन्डिशन मोटामुटी एकदम सिरियास न कारण तामनिके बखर फाटि जाक देहर बिसमार दुखुमान जाक आबनि कारणे किसा बरंग सरि किसा नरमन दङ महय बबाहाया बरि रक सालायनाय ताबक जे बुजांनाय रगनि बा जे बुनाय रग बंनि एगेन्स्ट बबाहाया बरि रक सालाय नाजी तामनिके बरक तंग कसं तंनाय हायकबा जों कायसा सिनि जे कर्मसुचि जों पाना खायनि निबा पालन खायनि थांमो जर फायने बरक व्यक्तिगत न फायने बरक अबजे फायने बरक बुतो खायपे माने आबनि बागै जोंबो हायनि नासिकि तंगलाक बंनि थाने जों एक्शन नाजोंनाय हायकबा जों थानारको थांगिने जों कायसा बंनि मुंगिनि एफआर बा बाहाय तिसा जांनाय सारनि सिनि मुंखे आं तागरजला मण्डल जौ मोर्चानि प्रेसिडेन्ट